Shalom saudara semua, perkenalkan saya Vivian Adeline. Saya merupakan anak sulung dari Bapak Ang Junjung yang pernah kesaksian sebelumnya. Saya bukan berasal dari keluarga Kristen dari lahir, tapi saya percaya Yesus Kristus dan menjadi Kristen saat saya kelas 10 SMA. Shalom everyone, I am Vivian and I am the eldest child of Mr. Ng Jung Jung, who has previously given testimony. I was not born into a Christian family, yet I became a believer of Christ when I was in the 10th grade of high school. Sebelumnya saya tidak terlalu suka orang Kristen karena saya menganggap orang Kristen itu fanatik. Namun saya memilih Kristen untuk pelajaran agama saya karena saya dahulu sekolah di sekolah Kristen, jadi saya memilih Kristen untuk nilai saja. Previously, I didn't like Christians because I thought Christians were fanatics. However, I chose Christianity for religious studies because I went to a Christian school and for grades only. Suatu hari teman saya meminta saya untuk mengambil bagian dalam kegiatan retret Kristen karena mereka kekurangan orang. One day, my friend asked me to take part and help them in a Christian retreat because they were short of people. Dia meminta saya menjadi seksi doa. Saat itu saya berpikir hanya doa saja aku mungkin bisa bantu. Jadi saya menyetujui ide tersebut. Tibalah saat hari H retret. Kita semua berkumpul di lapangan sekolah, semua sebelum berangkat ke tempat retret. She asked me to be in charge in a prayer section. At the time, I thought praying for people is not a big thing, so I might be able to help. Hence, I agreed to help them. The day of the retreat camp, we all gathered in the school field before leaving to the retreat location. Saat itu ada suatu kejadian yang sangat membingungkan saya sebelum kita berangkat ke tempat retret. Jadi saat itu ada satu temannya saya yang satu SMP dengan saya, dia tiba-tiba berkata kepada saya, Vivian, gimana kamu udah siap retret? Lalu ku jawab, lumayan excited sih, karena dulu pas kita SMP tidak ada retret semacam ini. At the time, there was an incident that really confused me before we left for the retreat. My friend suddenly approached me and said, Vivian, are you ready for the retreat? Then I answered, I am quite excited because when we were in the middle school, we didn't have this program. Kemudian balasnya lagi yang membuat saya bingung. Yakin, mulai dari sini kamu akan diubahkan loh. Kemudian tidak lama ada teman yang memanggil dia, lalu dia pergi. Saya sangat bingung saat itu apa maksudnya, tapi saya tidak menghiraukannya. Then her reply confused me. Are you sure? From here onwards, your life will be changed. Then, not long after she told me that, a friend called her and she left. I was puzzled at the time by her statement, yet I wasn't really bothered by it. Kemudian tibalah kita di tempat retret. Pada sesi siang sampai sore, kami merasa semuanya berjalan dengan lancar. Namun, tiba saat malam, suatu panitia termasuk saya disuruh berkumpul di aula. Then we arrived at the retreat place. We felt that the program ran smoothly. However, afterwards, the whole committee was asked by our chairman to gather in the chapel. Ketua kami, alias alumni kami, mengatakan bahwa sesi ini gagal membawa Roh Kudus ke jemaat. Alasannya karena panitia-panitianya sendiri belum merasakan Tuhan Yesus. Kemudian kami disuruh berdoa untuk mengundang Roh Kudus untuk mengisi hati setiap kami. Lalu untuk pertama kalinya, saya melihat salib di depan mata saya, dan seperti ada suara yang mengatakan, Vivian, aku mengasihimu. Saat itu, saya tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan Yesus. Disitulah titik saya menjadi seorang Kristen dan mendapat kasih mula-mula. Our chairman said that the session failed to bring the presence of the Holy Spirit to the congregation. The reason was because the committee themselves had not felt the presence of the Lord. Then we were told to pray to invite the Holy Spirit to fill each of our hearts. Then for the first time, I saw the cross before my eyes and I heard a voice saying, Vivian, I love you. At that moment, I knew it was the Lord Jesus. That's where I became a Christian and found my first love. Saya dahulu adalah orang yang sangat pasrah dan bahkan takut untuk melakukan hal-hal yang saya suka. Saya ingat dahulu saya seringkali mudah menyerah tanpa memperjuangkan keinginan saya.
Dan saya berpikir ini terjadi karena saya dididik dari keluarga yang keras, terutama oleh papa saya. I was a powerless person and was even afraid to do the things that I like. I remember that I often gave up easily without fighting for what I want. And I thought that those characteristics occurred due to my strict upbringing in the family, especially from my father. Papa saya adalah orang yang keras dari dulu. Dia selalu menyuruh saya untuk belajar dan hanya belajar. Bahkan ketika saya harus mengerjakan tugas kelompok bersama teman, saya harus pulang sesuai waktu yang ditentukan. My father was a strict person. He always told me to study and only study. Even when I have to do a group assignments with friends, I have to reach home on time. Jika lewat 5 menit saja, dia akan marah-marah di telepon. Padahal yang namanya kerja kelompok pasti ada saatnya mengerjakan hal yang sulit sehingga jadi lebih lama mengerjakannya. Tapi dia tidak mau mengerti. Even if I just late for 5 minutes, he would get angry on the phone. Although sometimes in a group work, there are definitely times when we would face obstacles. So it takes longer to solve it, but he never wants to understand. Papa juga tidak akan segan memarahiku, meskipun ada banyak orang di sekitar hanya karena kesalahan yang sepele. Terkadang hal ini membuat saya tumbuh menjadi anak yang tidak percaya diri dan sulit untuk memutuskan hal apa yang saya suka dan ingin saya lakukan. My father also will not hesitate to scold me even if there are many people around, even if the mistake is trivial. Sometimes this makes me grow up to be a child who is not confident and find it difficult to decide what I like to do. Karena hal-hal inilah yang membuat hubungan saya dengan papa saya sangat buruk. Saya tidak pernah merasa aman dan damai ketika saya ada di dekat papa saya. Because of these things, my relationship with my father is unpleasant. I never felt safe and at peace when I was around my dad. Ketika saya mulai percaya kepada Tuhan Yesus, saya merasa ada yang berbeda dengan karakter yang saya biasanya rasakan. Saya sebelumnya adalah orang yang sangat cuek, bahkan ketika ada sesuatu yang terjadi, saya adalah orang yang terakhir datang karena tidak tertarik dengan apapun. When I started to believe in the Lord Jesus, I felt something was different from my character. I was previously a very indifferent person. Even when something happened, I was the last one person to be there because I was not interested into it. Kemudian saya juga merasa dahulu saya adalah orang yang berhati batu. Ketika orang bisa menangis dengan drama ataupun kejadian, saya tidak pernah merasakan apapun sama sekali. Namun ketika saya sudah percaya Kristus, entah mengapa, saya menjadi lebih sensitif dari sebelumnya. Saya bisa menangis ketika melihat suatu drama ataupun kejadian sedih, dan saya pun merasa sedikit lebih peka dengan sekitar saya. Then I also felt that I used to be a heartless person. When people could cry because of drama or an incident, I did not feel anything at all. But when I believe in Christ, for some reason, I became more empathetic than before. I can cry when I see a drama or sad event. And I also feel a little more sensitive to the people around me. Dahulu saya yang selalu berkata ya, 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 dan tidak pernah melawan apapun yang papa saya inginkan. Kini saya bisa berkata tidak dalam memperjuangkan keinginan saya dan mengutarakan pendapat saya. Meskipun jatuhnya kita berdua jadi sering beradu pendapat. In the past, I was the one who always said yes, 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 and never went against whatever my father wanted. Now I can say no to fight for my desires and express my opinion, even though we ended up arguing together. Saya berpikir mungkin karena keberanian yang tiba-tiba inilah yang membuat papa saya berpikir bahwa saya sudah menjadi anak pembangkang. Tentu saja hubungan kami berdua menjadi semakin tidak baik. At the end, my father saw me as a disobedient daughter after he witnessed a sudden change with my character, and therefore our relationship worsened. Sebenarnya saya tidak memberitahu kepada keluarga saya kalau saya sudah percaya kepada Yesus Kristus pada retret itu. Saya hanya menyimpannya untuk diri sendiri dan mulai berdoa.
pergi ke gereja, dan juga membaca Alkitab sendirian di kamar. Actually, I didn't tell my family that I had believed in Jesus Christ at the retreat. I just kept it to myself and started praying, going to church, and also reading the Bible alone in my room. Namun ternyata tidak lama setelah saya menjadi Kristen, selama beberapa bulan, Papa dan adik saya yaitu Wen sering diajak oleh Bapak Idrus untuk mengikuti suatu komunitas Kristen di mana saat itu adalah CSG. However, it turned out that not long after I became a Christian for several months, my father and brother were often invited by Mr. Idrus to join a Christian community, which at that time was called as CSG. CSG sendiri adalah komunitas support group yang dibentuk oleh Pastor Jason 10 tahun yang lalu dan dipimpin oleh Penatua Henry dengan tujuan agar adanya komunitas yang fokus dengan transformasi sebelum RGM ini dibentuk dan dikembangkan. CSG is a community support group that was formed by Pastor Jason 10 years ago and led by Elder Henry with the aim of creating a community that focuses on transformation in Christ before RGM is formed and established. Papa saya pernah mengatakan bahwa motivasi dia ingin mencoba untuk ikut CSG ini adalah karena dia merasa saya menjadi anak yang kurang ajar dan pembangkang akhir-akhir ini. Oleh karena itu, dia masuk ke CSG ini untuk belajar sebenarnya apa sih yang diajarkan agama Kristen itu. Mungkin dia berpikir, kenapa anak perempuan saya menjadi berbeda akhir-akhir ini? Begitu pikirku. My father once said that his motivation joining CSG was because he felt I had become impudent and rebellious lately. Therefore, he joined CSG to learn what Christianity really teaches about. In my mind, he might have thought, why has my daughter become different lately? Kemudian, seperti kesaksian papa saya sebelumnya, dia akhirnya menjadi percaya juga kepada Kristus. Hal inilah yang membuat saya begitu takjub, kagum, dan heran akan pekerjaan Tuhan Yesus. Then, as my father had previously testified, he finally believed in Christ, and this is what makes me truly amazed by the work of Jesus. Dari hal kecil karakter saya yang diubahkan Tuhan itulah yang menjadi pemicu papa saya untuk mau mengenal siapa Tuhan Yesus itu. Bahkan ketika saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus, hal yang saya rasa sangat mustahil adalah papa saya bisa percaya kepada Yesus Kristus, melihat kepribadian yang sangat keras dan tidak mudah percaya dengan orang lain. Tapi begitulah Tuhan kita. Begitu ajaib dan luar biasa pekerjaan tangannya. Mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi sangat mungkin. Papa bahkan bisa berhenti merokok dan mulai mendengarkan firman Tuhan. The small transformation that God did through my character eventually triggered my father wanting to know who the Lord Jesus is. Even when I believe in the Lord Jesus, I felt it was impossible for my father to believe in Jesus Christ, knowing his resilient personality and not easily trusting other people. But that's how our God is. So wonderful, the work of his hands. He is able to do something impossible to possible. My dad even able to stop smoking and start listening to the word of God. Walaupun begitu, menjadi orang Kristen bukan berarti tidak ada rintangannya. Meskipun saya dan papa saya sudah sama-sama percaya kepada Yesus Kristus, namun kami masih sering beradu pendapat. However, obstacles still occur, although I am a Christian. Both my father and I often argue despite the fact that we both are believer of Christ. Terkadang saya berpikir, kenapa karakter saya bisa berubah sejak saya percaya kepada Yesus? Saya pun berpikir, sepertinya dahulu saya bisa cuek saja dan tidak peduli dengan perkataan papa saya menyakitkan. Tapi kenapa sekarang hal ini sangat membuat saya sedih, bahkan mungkin kepahitan? Saya pun sempat bertanya-tanya kepada Tuhan Yesus, apakah alasannya? Sometimes I wonder why my character has changed since I believe in Jesus. I used to ignore and didn't really care by my father's hurtful words. But after I believe in God, I felt sad easily and even felt bitterness, which led me to ask God why. Kemudian pernah ketika Pastor Jason dan Pastor Judith ke Indonesia saat Maret 2023,
Saya diajak untuk ikut pergi ke kebaktian onsite RGM. Dan di sana saya juga bertemu dengan Pastor Stefani. When Pastor Jason and Pastor Judith went to Indonesia in March 2023, I was invited to go to the RGM on-site service, and Pastor Stephanie was also there. Saat kebaktian berakhir, Pastor Stefani menghampiri saya dan bertanya kepada saya, apakah saya ingin melakukan konseling bersama dia? Awalnya saya bingung dan saya heran, karena saya merasa tidak kenapa-napa dan tidak perlu sampai memerlukan konseling. When the service ended, Pastor Stephanie approached me and asked me if I wanted to do counseling with her. At first, I was confused and I was surprised because I felt that there was nothing wrong with me and there was no need to have a counseling session. Kemudian Pastor Stefani pun menjelaskan bahwa Tuhan berkata kepada dia, kalau selama ini saya selalu mencari kasih yang begitu dalam dan saya tidak bisa mendapatkannya dari siapapun. Hanya kasih Tuhanlah yang sanggup memenuhi kekosongan hati saya. Then Pastor Stephanie explained that God said to Pastor Stephanie that all this time I had always been looking for deeper love and I couldn't get it from anyone. Only God's love could fill the emptiness in my heart. Pastor Stefani juga terus terang mengatakan bahwa saya sudah hampir jatuh ke dalam depresi jika saya tidak membereskan akar dari masalah hati saya. Pastor Stephanie also frankly said that I would fall into depression if I didn't deal with the root issue of my heart. Saat itulah saya merasa bahwa Tuhan menjawab pertanyaan saya mengenai kenapa karakter saya balik seperti dulu yang sebelum mengenal Tuhan. Saya merasa Tuhan ingin mengembalikan karakter asli saya yang ceria dan agak sensitif karena berdasarkan cerita dari keluarga saya, dahulu saya adalah anak yang pecicilan dan tidak bisa diam dan sering juga menangis. That's when I felt that God answered the question about why my character had turned back to before I knew God. I felt that God wants to restore my cheerful and compassionate character. Based on the stories from my family told me, I used to be a child who wasn't easygoing and couldn't stay still and often cried. Dikarenakan keadaan dan hubungan dengan papa saya yang tidak baik, saya menjadi anak yang cuek dan tidak percaya diri. Itulah alasannya. Oleh karena semua hal ini, akhirnya saya menerima konseling yang ditawarkan sebagai langkah awal pertobatan kepada Yesus Kristus. Due to the circumstances and a bad relationship with my father, I became an ignorant and insecure child. Because of all those things, I finally accepted the counseling offered as a first step in repentance to Jesus Christ. Sesi konseling pun dimulai dengan Pastor Stefani dan saya berbagi dengan dia masalah hati yang saya miliki dengan papa saya. Semua yang saya rasakan dahulu ternyata sudah bertumbuh menjadi kepahitan, sehingga menjadikan saya sebagai seorang yang defensif, mudah emosian, dan tersinggung. Pastor Stefani pun berkata bahwa hal ini berasal dari akar kesombongan. Dia juga menjelaskan mengenai orang yang mudah marah tidak ada bagiannya dalam kerajaan sorga, seperti dalam Galatia pasalnya kelima ayatnya ke-19 sampai 21. The counseling session started and I shared with Pastor Steph about my relationship with my father. Everything I felt before turned out to have grown into bitterness, making me someone who was defensive, oversensitive, and offended. Pastor Stephanie also said that this comes from the roots of pride. She also explained that the people who are easily angered have no part in the kingdom of heaven, as it is written in Galatians 5 verses 19 to 21. Pastor Stefani juga menjelaskan bahwa saya harus mematikan daging dan mulai belajar memaafkan. Memaafkan karena mau taat untuk Tuhan. Awalnya tentu saja saya merasa tidak adil karena saya merasa di sini saya yang korban. Tapi sayalah yang harus berubah dan harus memaafkan. Namun sering berjalannya waktu, Tuhan sendiri menunjukkan kepada saya bahwa inilah bagian yang harus saya lakukan untuk Tuhan. Pastor Stephanie also explained that I had to put to death the flesh and start learning to forgive. I forgive because I wanted to obey God. Initially, I felt this was unfair because I felt like I was the victim here, but I was the one who had to change and who had to forgive. But as times went by, God Himself showed me that this was the part I had to do for God.
Pastor Stefani juga berkata, daripada berekspektasi akan perubahan hidup seseorang, lebih baik saya berubah dulu untuk Tuhan. Jika saya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Pastor Stephanie also said that instead of expecting someone's life to change, it would be better for me to change first for God if I really love God. Hubungan saya dan papa saya memang belum 100% baik, tapi saya bisa melihat semenjak kami berdua melakukan bagian kami masing-masing untuk Tuhan, kami lebih bisa berbicara lebih baik dan hubungan kami juga ada perkembangan. My relationship with my father is not 100% good, but I can see that since we both did our part for God, we can talk better and our relationship has also improved. Kemudian sekitar bulan Juli 2023, saya merasa adanya keanehan dalam kondisi tubuh saya. Beberapa bulan terakhir memang siklus menstruasi saya sedang tidak lancar. Misalnya saja, saya bisa tidak mengalami menstruasi selama 3 bulan penuh. Then around July 2023, I felt something strange with my body. In the last few months, my menstrual cycle has not been smooth. For example, I cannot have menstruation for 3 full months. Saya juga pernah pergi ke klinik dokter kandungan di dekat rumah saya, dan dokter tidak melihat adanya yang aneh dalam hasil USG tersebut. Namun kali ini berbeda dengan sebelumnya. Saya merasa perut saya sangat besar dan saya mudah begah. I also went to a gynecologist clinic near my house and the doctor didn't see anything strange in the ultrasound results. But this time is different from before. I feel like my stomach is bigger and I feel bloated easily. Awalnya saya hanya berpikir karena saya akhir-akhir ini makannya lumayan banyak, jadi ini hanya pertambahan berat saja. Jadi saya mencoba berolahraga untuk menghasilkan perut saya. Tapi setiap kali berolahraga, pinggul saya berasa sangat pegal, tidak seperti biasanya saya ketika berolahraga sebelumnya. First, I just thought because I have been eating quite a lot lately, so this was just a normal weight gain. So I tried exercising to lose some weight. But every time I exercise, my hips feel very sore and it was unusual sore. Dan juga yang aneh adalah, setiap saya berbaring, saya merasa perut bagian bawah saya tetap kokoh berbentuk lengkungan. Kemudian pada bulan yang sama juga saya mengalami menstruasi berlebih, di mana siklus saya berlangsung sampai 3 minggu penuh. Puncaknya adalah pernah saya mengalami radang tenggorokan dan berobat ke klinik umum. Ketika itu, saya juga menanyakan perihal perut saya yang saya rasa aneh. Dokter pun kaget ketika dia meraba perut saya, karena dia merasa ada sesuatu yang besar dalam perut saya. Oleh karena itu, dia mengusulkan saya untuk melakukan USG. And every time I lie down, I feel like my lower stomach remains firmly in the shape of an arc. Then in the same month, I experienced excessive menstruation where my cycle lasted 3 full weeks. The peak was that I once had a sore throat and went to a general clinic for treatment. At the time, I also asked about my stomach, which I felt was strange. The doctor was shocked when he felt my stomach because he felt there was something big in my stomach. Therefore, he suggested that I do an ultrasound. Kemudian setelah saya sembuh dari radang tenggorokan saya bersama mama saya pergi ke rumah sakit untuk menjalani tes USG untuk seluruh daerah perut saya. Setelah melihat keseluruhan perut saya dengan alat USG, terlihat bahwa ternyata dalam perut saya ada kista yang besar dengan ukuran 22 cm. Oleh karena itu, kita juga langsung membuat janji ke dokter kandungan yang kita kenal dan juga bekerja di rumah sakit tersebut untuk menanyakan kondisi saya. Then after I recovered from sore throat, my mother and I went to the hospital to undergo an ultrasound test for the entire stomach area. After looking at my entire stomach with an ultrasound, it turned out that in my stomach there was a large cyst with the size of 22 centimeters. Therefore, we immediately made an appointment with a gynecologist whom we know who works at the hospital to ask about my condition. Dokter kandungan pun menjelaskan terkait kondisi saya, dibutuhkan dokter bidang onkologi kandungan, bukan dokter kandungan biasa.
Dengan informasi demikian, saya dan mama saya mulai mencari dokter onkologi kandungan di rumah sakit yang kita kenal, dan puji Tuhan, kami menemukan dokter onkologi di rumah sakit pemerintah. Sehingga untuk konsultasi dan sebagainya gratis karena menggunakan asuransi dari pemerintah. The gynecologist also explained that I needed to meet an obstetrician's oncologist. With this information, my mother and I started looking for an obstetrician's oncologist at a hospital we know. And thank God we found an oncologist at a government hospital. So consultations and other treatments were free because we use government insurance. Ketika bertemu dengan dokter onkologi tersebut, dia mengatakan hal yang sama, yaitu saya memiliki kista dengan ukuran yang besar. Oleh karena itu, dokter onkologi menyarankan untuk melakukan operasi untuk mengeluarkan kista tersebut. Saya dan mama saya pun setuju untuk melakukan operasi. When I met the oncologist, he said the same thing, namely that I had a large cyst. Therefore, the oncologist recommended surgery to remove the cyst. My mother and I agreed to proceed with the operation. Jadi, dokter akan melakukan operasi dengan metode laparoskopi, yaitu untuk membuat 3 lubang kecil di bagian perut bawah. Mendengar hal ini, saya dan mama saya sangat bersyukur karena dokter di rumah sakit sebelumnya yang melakukan USG mengatakan bahwa jika beruntung, kita bisa mendapatkan dokter yang memiliki keahlian laparoskopi ini untuk prosedurnya. Karena sedikit dokter yang dapat melakukannya. Dan Tuhan Yesus mempertemukan kami dengan dokter yang ahli tersebut. So the doctor will perform the operation using the laparoscopic method, namely by making 3 small holes in the lower abdomen. Hearing this, my mother and I were very grateful because the doctor at the previous hospital who performed the ultrasound said that if we were lucky, we could get a doctor who had laparoscopic expertise for the procedure because there were few doctors who could do it. And the Lord Jesus brought us together with a doctor who was expert in this. Akhirnya datanglah hari H, di mana waktu operasi akan dilaksanakan, yaitu di bulan September 2023. Mama saya juga menemani saya menginap selama di rumah sakit sebelum dan sesudah operasi. Saat hari operasi pun, papa dan pacar saya datang untuk memberikan dukungan dan berdoa bersama. Saat operasi selesai, kista yang dikeluarkan tersebut dibawa ke laboratorium untuk dianalisa. Finally, the day came when the operation would be carried out in September 2023. My mother also accompanied me to stay overnight in the hospital before and after the operation. On the day of the operation, my father and my boyfriend came to provide support and pray together. When the operation is complete, the removed cyst is taken to the laboratory for analysis. Hari-hari setelah operasi pun berlalu. Saat itu saya hanya berpikir akhirnya semuanya prosedur ini selesai. Tiada lagi kista dan menstruasi saya pun saat itu mulai lancar-lancar saja. Karena itu saya pun menjalani hari-hari saya seperti biasa. The days after the operation passed. At the time, I just thought that finally all these procedures were finished. There were no more cysts and my menstruation was starting to come regularly. Because of that, I went about my days as usual. Kemudian datanglah hasil dari laboratorium dari kista. Dan dokter onkologi tersebut mengatakan bahwa kista yang dikeluarkan itu adalah jenis tumor ovarium. Dia memang bilang tumor ini cukup ganas, tapi pergerakannya memang lambat. Then came the results from the lab for the cyst, and the oncologist said that the cyst that was removed was a type of ovarian tumor. He did say that this tumor was quite malignant, but its movement was slow. Untuk itu, dokter onkologi tersebut meminta saya untuk melakukan kemoterapi untuk menghambat pertumbuhan sel tumor tersebut. Karena meskipun kistanya sudah diangkat, ada kemungkinan sel tersebut masih ada dalam tubuh saya. Jadi prosedur kemoterapi ini sangat diperlukan. For this reason, the oncologist asked me to do chemotherapy to slow down the growth of the tumor cells. Because even though the cyst has been removed, there is a possibility that the cells are still in my body. So this chemotherapy procedure is essential.
Ketika mendengar hal itu, mama saya sontak menangis dan terus menanyakan apa benar harus kemoterapi. Sungguh sedih melihat mama saya menangis karena saya tidak pernah melihat mama saya begitu sedih seperti itu. Namun saat itu di pikiran saya harus kuat dan saya tidak boleh menangis. Saat itu pun entah kenapa saya merasa saya memiliki kekuatan dan iman bahwa Tuhan pasti memiliki rencana. Saya juga telah diingatkan oleh firman Tuhan bahwa saya adalah bejana Tuhan. Jadi terserah Tuhan mau berbuat apa, begitu pikirku. When we heard this, my mother immediately cried and kept asking if chemotherapy is really required. It was really sad to see my mother crying because I had never seen my mother devastated like that. But at that time, in my mind, I had to be strong and I shouldn't cry. At that moment, somehow, I felt I had the strength from God, and I believed that God definitely had a plan for us. I have also been reminded by God's word that I am God's vessel, so God can do whatever He wants in me. Mama saya pun memberitahukan hasil laboratorium ini kepada Papa dan Wan. Mereka begitu kaget bertanya kenapa hal ini bisa terjadi. Bahkan Papa saya pun terlihat sangat sedih mendengar kabar ini. Saat itu saya masih tenang dan merasa kuat menghadapi hal ini. My mother also informed my father and Wun of the lab results. They were so shocked and asked why this could happen. Even my father looked very sad when he heard this news. At the time, I was still calm and felt strong to face this reality. Namun setelah keesokan harinya, barulah saya merasa begitu jatuh, berat dan bingung. Semua perasaan campur aduk bersamaan. Sejak mengetahui hal ini, setiap jam 8 malam, saya pasti menangis terseduh-seduh secara tiba-tiba. Namun meskipun demikian, saya pun masih berharap dan percaya bahwa Tuhan punya rencana akan hal ini. Saya telah diingatkan oleh firman Tuhan di Roma 8 ayat 28 bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. But after the next day, I felt so down, heavy, and confused. All mixed feelings at the same time occurred. Every night at 8 p.m., I suddenly burst into tears. However, despite this situation, I still want to put my hope in God, and I believe that God has a plan for this. I have been reminded through God's word in Romans 8:28 that God works things for good for those who love God. Meskipun saat itu saya tidak mengetahuinya, namun nanti saya pasti akan mengerti. Saya memilih percaya dan menunggu janji Tuhan daripada terus-menerus menangisi keadaan saya. Even though I didn't know it at the time, I will definitely understand later. I choose to believe and wait for God's promises rather than continuing to cry about the situation. Tibalah hari pertama saya melakukan kemoterapi. Saya begitu gugup dan tidak tenang. Ditambah lagi keluarga saya tidak diperbolehkan menginap karena obat kemoterapi sangatlah keras. Jadi tidak boleh sembarang orang datang ke ruangan kemoterapi. Jadi papa dan mama saya hanya bisa datang ketika siang hari membawakan makanan. Finally, my first day of chemotherapy came. I was so nervous and uneasy. Plus, my family was not allowed to stay overnight due to the regulation and for safety reason, so only certain people are allowed to come into the chemotherapy room. So my father and mother could only come during the day to bring food. Saat suster berusaha mencari ular nadi saya untuk disuntikan infus, dia lumayan mengalami kesusahan karena pembuluh darah saya sangatlah halus. Di hari pertama, saya mendapatkan 3 suntikan karena sulit mencari pembuluh darah saya. Keesokan harinya lagi, saya memberitahukan kepada mama dan papa saya yang datang mengantarkan makanan. Kalau saya disuntik 3 kali untuk mendapatkan pembuluh darahnya. When the nurse tried to find a vein to inject an IV into, she had quite a hard time because my blood vessels were very delicate. On the first day, I got 3 injections because it was difficult to find my veins. The next day, I told my mother and father who came to deliver food that I had been injected 3 times to get the blood vessels. Di hari kedua, ternyata tempat infus yang sebelumnya tidak bisa digunakan kembali karena muncul iritasi. Sehingga suster harus menyuntikkan kembali tangan saya, sehingga total sudah 6 kali suntik.
On the second day, it turned out that the previous infusion site could not be used again because irritation appeared. So the nurse had to re-inject my hand for a total of 6 injections. Keesokan harinya lagi, ketika papa dan mama saya datang, saya menangis di depan mereka. Saya mengatakan bahwa saya lelah disuntik dan saya mau pulang. Saat itu juga mama saya menangis melihat saya menangis karena dia tidak tega melihat saya. Namun puji Tuhan, pada hari ketiga kemoterapi, saya tidak perlu disuntik lagi karena selang infus sebelumnya masih bisa dimasukkan obat kemo. The next day, when my father and mother came, I cried in front of them. I said that I was tired of being injected. I wanted to go home. At the time, my mother cried, seeing me crying because she couldn't bear to see me in pain. However, thank God, on the third day of chemotherapy, I didn't need another injection because the previous infusion tube could still be inserted with chemo drugs. Setelah saya melakukan kemoterapi pertama saya, seminggu kemudian rambut saya mulai rontok semakin banyak setiap harinya. Di awal saya begitu sedih karena rambut saya berjatuhan begitu banyak. Namun kelamaan saya kesal dan risih. Karena itu saya memutuskan untuk mencukur habis rambut saya. After I had my first chemotherapy, a week later, my hair started falling out more and more every day. At the beginning, I was very sad because my hair was falling out so much. But over time, I got annoyed and uncomfortable, so I decided to shave my hair off. Namun, meskipun di keadaan seperti ini, saya tidak mau menyerah. Saya tetap mau berharap bersama Tuhan. Meskipun terkadang saya menangis, namun saya percaya Tuhan Yesus tidak pernah lalai dalam hidup saya. Dan hanya Tuhan saja yang menjadi kekuatan saya saat itu. But even in circumstances like this, I don't want to give up. I still want to place my hope in God. Even though sometimes I cry, I believe that the Lord Jesus will still cares about me and He is the source of my strength. Saya pun sangat berterima kasih kepada orang-orang RGM yang selalu mendukung, menguatkan, dan berdoa untuk saya dan keluarga saya. RGM pun juga mau membantu transportasi untuk antar jemput ketika hari saya melakukan kemoterapi. Sungguh bersyukur memiliki komunitas yang menguatkan kita ketika kita sedang tidak baik-baik saja. I am also very grateful to the RGM family who always support, strengthen, and pray for me and my family. RGM also always help us with transportation to pick us up on the day I undergo chemotherapy and send us back after the chemotherapy. I am really grateful to be able to have a community that encourage us even in our lowest situation. Hari-hari kemoterapi pun berlalu. Meskipun saya merasa lelah akan prosedur kemoterapi dan juga efek samping yang saya alami, namun tetap saya tidak mau menyerah. Saya menerima kondisi saya dan saya ingin tetap memuji Tuhan, bersyukur atas perbuatannya yang ajaib. The days of chemotherapy passed. Even though I felt tired from the chemotherapy procedure and the side effects I experienced, I still didn't want to give up. I accept my condition and I want to continue to praise and be grateful for all God's miraculous deeds. Tidak mudah, tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya pun juga melihat kondisi keluarga saya, yang melihat kondisi saya yang perlu menjalani semua hal ini, terutama kepada mama saya. It's not easy, but I choose not to give up after I saw the condition of my family, especially my mom. Sejak mama saya mendengar bahwa saya memiliki tumor, wajah mama saya terlihat begitu sedih dan berbeban berat setiap saat. Saya pun jadi sedih melihat mama saya. Karena ketika saya memiliki kekuatan untuk menjalani semua hal ini dari Tuhan Yesus, tapi mama saya tidak memiliki itu. Karena saat itu mama saya belum percaya kepada Yesus Kristus. Since my mother heard that I had a tumor and my mother's face looked so sad and heavy all the time, I felt sad when I saw my mother because I had the strength to go through all these things from the Lord Jesus. My mother didn't have that because at the time my mother didn't believe in Jesus Christ. Kemudian saat di kamar, yang hanya ada saya dan mama saya berkata kepada mama saya bahwa dia tidak perlu khawatir. Karena saya percaya rencana Tuhan itu indah. Kita tidak mengerti sekarang, tapi kita akan mengerti nanti.
Semua kemuliaan hanya buat Tuhan. Then, when it was just me and my mother in the room, I told my mother that she didn't need to worry because I believe God's plan is wonderful. We don't understand now, but in the future we will understand, and God's name will be glorified. Kemudian mama saya mengatakan hal yang sangat mengejutkan kepada saya. Dia berkata, kalau Tuhan Yesus bisa nyembuhin kamu, mama percaya sama dia. Saat itu saya hanya menganggap itu sebagai asal bicara saja, karena saya pikir mama saya sedang bersedih. Then my mother said something very surprising to me. She said, if the Lord Jesus can heal you, Mama will believe in him. At the time, I just thought my mom said it without thinking much since she was so sad about my condition. Kemudian tibalah harinya saya selesai menjalani kemoterapi saya yang ketiga. Saya tidak tahu bahwa hari itu adalah hari di mana mujizat Tuhan akan terjadi dalam keluarga saya. Then the day came when I finished undergoing my third chemotherapy. I didn't know that that day was the day that God's miracle would happen in my family. Dan akhirnya, Pastor Jason, Pastor Stephanie, Elder Henry Sophia, William, dan juga Michelle datang ke rumah saya. Keluarga dan pacar saya juga berkumpul karena Pastor Stephanie bilang kalau ada hal penting yang ingin disampaikan oleh Pastor Jason. Pastor Jason, Pastor Stephanie, Elder Henry, Sophia, William, and also Michelle came to the house. My family and my boyfriend also gathered because Pastor Stephanie said there was something important that Pastor Jason wanted to tell. Lalu Pastor Jason pun berkata kepada Pastor Stephanie sebagai penerjemahnya bahwa ada hal yang penting yang ingin Tuhan sampaikan kepada saya dan keluarga saya. Then Pastor Jason said there was something important that God wanted to convey to me and my family. Saat Pastor Jason sedang makan bersama Pastor Judith di restoran, Pastor Jason bilang ke Pastor Judith bahwa dia akan pergi ke rumah saya untuk menjenguk saya. Lalu tiba-tiba Pastor Jason menangis dan merasakan bahwa Tuhan berkata, Tuhan sendiri yang akan menyembuhkan saya. When Pastor Jason was eating with Pastor Judith at the restaurant, Pastor Jason told Pastor Judith that he would go to my house to visit me. Then suddenly, Pastor Jason cried and felt that God was saying to him that God himself would heal Vivian. Dia berkata bahwa tidak pernah sekalipun Tuhan berkata kepada dia kalau dia akan menyembuhkan orang yang kena kanker seperti saya. Dia bilang ini yang pertama. Di situ saya tidak bisa berkata apa-apa. Air mata saya tiba-tiba turun dan saya hanya bisa menangis. He said that God had never once told him that he would heal someone with cancer like me. He said this was the first time he heard this. I couldn't say anything. Tears suddenly fell down on my face. I could only cry. Tidak sampai di situ saja. Setelah mengatakan hal ini kepada saya di depan semua orang di sana, dia pun mengajukan pertanyaan kepada mama saya. Sebelumnya, Pastor Jason berkata kepada Tuhan, apakah ini benar dari Tuhan? Jika benar, maka katakanlah Tuhan, kenapa aku harus mengatakan ini kepada Vivian? Lalu Tuhan Yesus menjawab, sesudah kamu memberitahukan ini kepada Vivian, tanyakanlah bagaimana pendapat mamanya. It doesn't stop there. After saying this to me in front of everyone there, he asked my mother a question. Previously, Pastor Jason asked God, is this really from God? If it's true, then why should Pastor Jason tell this to Vivian? Then the Lord Jesus answered, after you tell Vivian, ask her mother what she thinks. Hal tentang mama saya yang akan percaya Tuhan Yesus jika saya disembuhkanlah yang disampaikan oleh mama saya kepada Pastor Jason saat itu. Saya sebenarnya kaget dalam hati karena hal ini persis dalam pembicaraan saya dan mama saya sebelumnya. My mother said she would believe in God if I am healed. I was actually shocked in my heart because this was exactly the conversation that I had with my mother before. Lalu mengertilah Pastor Jason akan apa yang Tuhan katakan sebelumnya. Kemudian Pastor Jason pun bertanya kepada mama, apakah sekarang kamu mau percaya kepada Tuhan Yesus? Walaupun mama saya awalnya ragu dan khawatir karena dia tahu ketika dia memutuskan untuk mengikut Tuhan tidak akan mudah.
Namun akhirnya dia berkata bahwa dia mau percaya kepada Tuhan Yesus. Then Pastor Jason finally understood why God asked him to tell me about this. And Pastor Jason asked my mom, "Do you want to believe in the Lord Jesus now?" Even though my mother was initially doubtful and worried because she knew that when she decided to follow God, it would not be easy. In the end, she said that she wanted to believe in the Lord Jesus. Pastor Stefani pun memimpin doa untuk mama saya. Jadi saat ini sudah resmi bahwa mama saya sudah percaya kepada Yesus Kristus. Semua orang di ruangan itu menangis terharu melihat kejadian ini. Saya, adik saya, dan papa saya pun menangis terharu bersama mama saya karena pada akhirnya kita sekeluarga menerima keselamatan dari Tuhan. Pastor Stephanie also led salvation prayer for my mom. So now it is official that mom has believed in Jesus Christ. Everyone in the room cried after witnessing everything. I, my brother, and my father cried with our mother because in the end, we as a family received salvation from God. Saya tidak bisa bilang betapa bersyukurnya saya akan kejadian yang saya alami ini. Seperti firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28, Tuhan terus bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia yang terpanggil dalam rencananya. I cannot say how grateful I am for what I am experiencing. As God says in Romans 8:28, that all things works together for good for those who love God, to those who are called according to His plan and purpose. Begitu ajaib, luar biasa, dan sungguh di luar akal manusia cara Tuhan bekerja dalam hidup saya. Karena jika dipikirkan dengan logika, saya soal dia yang mempercaya kepada Yesus Kristus kalau dia menyembuhkan saya. It is so miraculous, extraordinary, and truly beyond human understanding how God works in my life. Because if you think about it logically, there is no way that Pastor Jason would know about the conversation between my mother and I about her wanting to believe in Jesus Christ if He healed me. Karena kejadian ini, saya membuat komitmen di hidup saya untuk mengikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Saya bertekad untuk tidak lagi meragukan Tuhan di hidup saya, karena dari hal ini sudah membuktikan bahwa Tuhan tidak membiarkan saya sendirian. Because of what happened, I made a commitment in my life to follow the Lord Jesus genuinely. I am determined to no longer doubt God in my life because everything happened has proven that God never leaves me alone. Saya tidak bilang saya tidak pernah ragu akan Tuhan. Walaupun Tuhan sudah bilang Tuhan akan menyembuhkan saya, ada saatnya saya ragu. Dan saya tahu itu tidaklah benar. Maka dari itu, setiap hari saya mengingatkan diri saya sendiri bahwa saya harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah mengingkari janjinya. I'm not saying I never doubt God, even though God has said God will heal me. There are times when I doubt, and I know that's not right. Therefore, every day, I remind myself that I must trust God completely because our God is a God who never breaks His promises. Dari momen saya memilih untuk bertobat dan terkena tumor, saya bisa melihat kesetiaan dan penyediaan dan janji Tuhan dalam hidup saya. Maka dari itu, saya mau setia dan mau melayani Tuhan lewat hidup saya. From the moment I chose to repent and battling with the tumor, I could see God's faithfulness, provisions, and promises in my life. Therefore, I want to be faithful and want to serve God through my life. Meskipun saya tahu bahwa kedepannya akan ada tantangan yang lebih dari sekarang, saya akan memilih untuk tidak gentar dan takut, bahkan saya akan memilih untuk percaya karena saya tahu bahwa Tuhan Yesus akan pelihara saya dan yang saya perlu lakukan hanyalah percaya dan bekerja untuk keselamatan saya sampai akhir. Even though I know that in the future there will be more challenges than now, I will choose not to be afraid and shaken. In fact, I will choose to believe because I know the Lord Jesus will take care of me, and all I need is to believe and walk out my salvation seriously until the end of my life. Karena itu, saudara-saudara sekalian, melalui kesaksian saya ini, saya ingin menguatkan saudara. Jika saudara juga mengalami hal yang berat seperti yang saya alami, atau mengalami hal-hal yang berat yang kadang kita tidak mengerti,
Janganlah menyerah. Therefore, brothers and sisters, through my testimony, I want to encourage you. If you also experience difficult things like I did, or experience difficult things that are beyond your understanding, do not give up. Jangan berhenti berharap kepada Tuhan Yesus. Percayalah, kita menyembah Tuhan yang hidup dan yang tidak meninggalkan saudara selama kita mau mengejar kerajaan Tuhan dan melakukan perintah-perintahnya. Maka Tuhan sendiri yang akan bekerja dalam hidup saudara, sesuai dengan kehendaknya selalu baik dan benar. Don't stop to put your hope in the Lord Jesus. Remember that we are worshiping the living God, and He will not leave us as long as we are willing to pursue the kingdom of God and carry out His commandments. Then God Himself will work in our lives according to His will, which is always the best and true. Sekian kesaksian ini saya sampaikan. Tuhan memberkati. This is my testimony. God bless you.